ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। କାଲି ତ ରାତିରେ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କଙ୍କା ପାଣି ଆସିଥିଲା। କେତେ ବଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରୁମ୍ଟା ଦେଖେଇବି, କେତେ ପାଣି ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। देखो स्टूडियो रूमटा जिनस गुड़ा मुझे अधा उठे थी अधा जिनस गुड़ा पोस्टर गुड़ा थी आ सब तो मुझे जिन उठे नहीं पोस्टर देखो जहाँ कि माने बहुत खुशी लगुच एति खाली बुड़ी से जाक देख बुड़ी मैंने जहाँ हो कि मुझे छोट मोट पा देखिए आसी माने घर बना पानी आसे ये जगह कम जंघे पानी की बहुत घंटे पानी हो जाए जगार तो सीटा मत बहुत डर लगता जहाँ बहुत खुशी लगुच पानी आसी ना बहुत खुशी लगुच जहाँ मैंने कि बहुत खुशी लगे। चलो आउ किसी देखेबी मुझे चलते टे बाहर बुलिक देखेबी बाहर सब देखेबी चलतु। हाय सांग मैंने मु स्टूडियो वीडियो कर आसिक कम करी माने किस कह बनिया पानी जुगुरु साप घर डेस्क माने जे काम करते घर रूम भीतर साप पशिला माने एत डरी माने कौन कह माने एबी भी माने मत डर लगुच माने रूम आकाश उठी आईगलानी से साप वाला डाक घंटे 2 घंटा आईगलानी आसी ना एत मुजा देखिए आसतु आसिक आप वीडियो देखिए से क्लिपटा देखिए केमती साप अच्छी सब देखिए बहुत डर लगे। अच्छा धुनो मारछ ताको छ बारीटा आसी बाटा के चोड़ तक ना से तम चोड़ दे दो से एई तने एई डेस्क फोकस एई डेस्क फोकस ब्रेक भीतर गए तो बहुत टाइम धरने पड़े भारिया पाई तो एपटे पड़े बनी ना तो धोने सही ए छुआ तुम चलो पार्टी करो छुआ बहुत बदमाश सत होता से पुड़ी तो पूरा से कोपर का मार तू कोपर का मार ये ना ना तो कोन नहीं अच्छी तब जाइए माल केडबडी इचिल वीडियोटा अरे किस्सा ले दो अरे वीडियोटा करना अरे किस्सा सापड़ाटा सब कोई सब कोई हां सब कोई वीडियोटा करना सेठी छोटो जना छोटो जना कहले वीडियोटा कर अच्छा
କିଏ ଛୁଆ ଆସିଥିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ସାପ ଧରିଲା ବାଲା ଆସିଥିଲା, ଧରିକି ଏବେ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଧରିକି ଜଷ୍ଟ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଧରିକି ସିନା ନେଇଗଲା, ମାନେ ଆମ ମନ ଯେ ଭୟଟା ରହିଗଲା। ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଗଲା। ଯେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ କାମ ବି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ମନ ଭୟ ରହିଗଲା। ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆମ ପାଖରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା, ଖାଲି ସିସି କ୍ୟାମେରା, ଯେ ଏଇଠି ସିସି କ୍ୟାମେରା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି, ଦେଖିବି ଆପଣ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖିବେ। ମାନେ ଏତେ ଆପଣ ଡରିଯିବେ, ମାନେ କିସ କହିବେ, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଥରେ ସେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିବେ ନା, ତାପରେ ତ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ କହିବେ କିସ କେମିତି ହେଲା। ଆଉ ଭାଇ ଥରେ ଭାବିବେ, ମାନେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛୁ, କେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ବସିବା, କେମିତି କାମ ଦାମ କରିବା, ମାନେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛୁ। ଦେଖିବା କିସ ହେଉଛୁ। ରହିଲି ଏବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।